Hai, apa khabar penonton setia Selera? Terima kasih kerana meluangkan masa anda bersama saya. Rempah ratus memang sangat sinonim dengan masyarakat India. Dan minggu ini, 3 lagi menu istimewa yang bakal saya kongsikan. Kofta kentang, lem meatball berempah dan pencuci mulut, kulfi bersama ros dan juga pistachio. Kesemua resepi yang menggunakan rempah ratus istimewa. Jangan ke mana, saksikan Selera selepas ini. Hai, terima kasih kerana masih lagi bersama saya dalam Selera dan kini saya berada di Stahil Culinary Studio, Stahil Gallery, Kuala Lumpur. Baiklah, resepi pertama saya adalah salah satu resepi hidangan sampingan ataupun resepi pembuka selera, kofta kentang. Dan bahan-bahan yang kita menggunakan dalam resepi ini sedikit banyak kerana kita akan menyediakan kentang tersebut. Kemudian di dalam kentang tersebut ada sedikit inti dan ianya akan digoreng dan disajikan bersama dengan sos. Jadi kita menggunakan beberapa jenis bahan-bahan, tapi jangan risau. Bahan-bahan yang digunakan kebanyakannya memang mudah didapati di mana-mana pasar ataupun pasaraya. Saya akan menyediakan intinya terdahulu. Sebelum itu saya akan cincangkan sedikit kacang gajus. Saya gunakan kacang gajus. Jika anda sukakan kacang badam, anda boleh gunakan kacang badam. Okey. Baiklah. Masukkan di dalam mangkuk. Dan saya akan campurkan dengan keju. Saya menggunakan feta cheese. Anda juga boleh gunakan cottage cheese, ya. Sedikit raisins ataupun kismis. Ini juga bagus kerana kaya dengan vitamin dan nutrients. Sedikit jintan putih yang telah ditumbuk halus untuk memberikan rasa rempah. Sedikit serbuk ketumbar. Biji ketumbar, ya. Serbuk biji ketumbar. Dan ini pula adalah serbuk buah pala, ya. Sedikit saja untuk kita tambahkan lagi rasa. Dan kita boleh gaulkan kesemuanya. Pecahkan kita punya keju. Saya akan tambahkan juga cili hijau yang telah dicincang lumat. Cincang halus, ya. Sapukan sedikit minyak pada tangan supaya ia tidak melekat. Dan kita akan letakkan inti ini di dalam kentang yang telah direbus, dilenyek dan disejukkan. Baiklah, sekarang ni saya akan menyalutkan inti yang telah disediakan tadi. Kesemuanya saya telah bulatkan dengan kentang yang telah direbus, dilenyekkan dan juga disejukkan. Saya akan campurkan kentang dengan sedikit garam dan juga serbuk lada putih. Jadi saya perlu gaulkannya dengan sedikit garam. Saya akan masukkan tepung gandum di dalam pinggan. Sedikit saja. Saya akan pecahkan satu biji telur terdahulu. Dan juga kita ada serbuk roti. Saya akan menggorengkan kofta kentang saya. Jadi saya akan panaskan sedikit minyak terdahulu. Sapukan sedikit minyak pada tangan supaya tidak melekit. Leperkannya terdahulu. Letakkan satu berbola inti dan balutkan. Gentelkan sehingga ia menjadi bulat. Salutkan ia di dalam tepung gandum, telur yang telah dipukul
dan juga serbuk roti. Baiklah, saya telah gentingkan saya punya kentang kofta, kentang, dan saya akan gorengkan ia dalam minyak yang telah dipanaskan sehingga ia keperangan, dan sambil itu sediakan sosnya. Panaskan sedikit minyak dalam kuali lepir ataupun sospan. Anda juga boleh gunakan kuali biasa. Dan tumiskan bawang merah yang telah dicincang halus. Kita juga akan masukkan bawang putih yang telah dicincang dan juga halia. Apabila ia sedikit layu, kita boleh masukkan pula rempah-rempah kering, rempah garam masala dan juga serbuk cili. Apabila bau rempah ratus telah harum, kita boleh masukkan sedikit air. Saya juga akan masukkan tomato paste. Anda juga boleh gunakan tomato puri dan masukkan garam dan juga lada hitam. Gunakan serbuk lada hitam kasar dan sedikit gula untuk seimbangkan rasa. Saya akan masukkan kacang gajus dan juga kacang badam yang telah ditoast dan juga dihiris. Baiklah, ia telah pun kelihatan dekat. Saya akan masukkan krim. Tetapi jika anda gunakan susu sejat, pastikan kandungan air yang dimasukkan berkurangan. Baiklah, saya punya sos telah pun mendidih. Jadi kita boleh hidangkan sos ini bersama dengan kofta yang telah digoreng. Kini saya akan menyediakan resepi kedua saya. Resepi yang sangat versatile. Anda boleh hidangkan ia bersama dengan roti, bersama dengan nasi, bersama dengan ubi kentang, ataupun jika anda suka, anda juga boleh hidangkan ia bersama dengan pasta. Resepi ini adalah meatball kambing bersama dengan sos dan buffalo mozzarella. Okey, mula-mula saya akan sediakan meatball tersebut. Saya menggunakan daging kambing. Saya menggunakan daging kambing ataupun lamb yang telah dikisar. Jika anda ingin menjaga kesihatan, anda boleh guna lean meat ataupun daging kambing bahagian yang tiada lemak. Dan saya juga akan mencincangkan daun parsley, sedikit daun basil dan juga daun pudina. Untuk resipi ini, saya akan memilih menggunakan rempah ratus dan juga herba-herba yang segar. Tambahkan juga bawang putih yang telah dicincang. Saya gunakan lebih kurang 7 ulas. Sedikit rempah paprika. Anda juga boleh gunakan serbuk cili. Lada hitam. Saya menggunakan lada hitam kasar. Dan garam. Saya akan sapukan sedikit minyak pada tangan saya supaya dia tidak melekit apabila saya gaulkannya. Dan gaulkan daging kambing bersama dengan herba-herba dan juga rempah ratus sehingga sebati. Apabila ia telah sebati, kita akan masukkan 1 biji telur.
Dan apabila telah sebati, campurkan sedikit demi sedikit serbuk roti. Apabila anda lihat adunan kambing ini tidak lagi melekat ketulan-ketulan besar pada permukaan mangkuk, maksudnya ia telah siap, kita telah boleh bentukkannya dan gorengkannya di dalam minyak yang telah dipanaskan. Let me pause. Baiklah, sambil saya menggoreng saya punya lamb balls atau meatballs kambing saya akan menyediakan sosnya pula. Sosnya memang sangat mudah untuk disediakan. Saya akan gunakan periuk dan saya akan cairkan sedikit minyak sapi. Baiklah, minyak sapi saya telah pun cair. Saya akan tumiskan sedikit bawang putih yang telah dicincang. Bawang putih saya telah pun layu. Saya akan masukkan 1 tin Roma tomato yang telah dicincang dan disimpan jusnya. Anda juga boleh gunakan tomato segar bercampur dengan tomato puri, tapi saya sukakan Roma tomato di dalam tin. Sambil ia memasak, saya akan cincangkan sedikit herba-herba untuk dicampurkan dalam sos kita. Saya gunakan herba pudina dan juga sedikit herba basil. Masukkan herba ini ke dalam sos kita tadi. Separuh daripada meatball saya telah pun masak, jadi saya telah ubahkannya di dalam mangkuk dan saya akan tambahkan sedikit garam, gula dan juga lada hitam untuk seimbangkan rasa pada sos kita. Kita akan membiarkan sos ini mendidih untuk seketika. Kemudian kita boleh masukkan meatballs di dalamnya dan masukkan dia di dalam oven bersama dengan keju buffalo mozzarella. Hi, I'm Matthew, Executive Chef of Shook and also Culinary Instructor at the Star Hill Culinary Studio. Today what we're going to be making for you is kind of a dish to share with your friends, a little bit larger setting. We've got an Australian grilled Wagyu ribeye steak, also with a Boston lobster that's going to be grilled with a compound butter. Going along with that today, we're going to have roasted mushrooms, grilled asparagus, a little bit of a demi-glace, and also lightly whipped mashed potatoes. So we're going to start off by killing the Boston lobster and taking the tail out, as well as slowly start to grill the ribeye. That way they've done it at the same time. And you cut the lobster in half, just like that. You can see we've got everything cleaned up from the lobster. We happen to remove the vein. We're going to lightly give it some salt. I'm going to put just a pinch of butter right at the top. Kind of melts down into it once we start grilling. I'm going to put it right on top.
Also for the claws are going to take a little bit longer than the tail because the bone is so dense. So what we're going to do is we're going to have the lobster kind of come off first, grill the tails for an additional couple minutes, and then we'll start the ribeye. And now that we've got the lobster started to grill, we're going to put on our ragu ribeye steak. What we have is here, as you can see really closely, it's a great kind of fleur de sel, large coarse sea salt. I'm going to put it right on top. Doing both sides. With a little touch of pepper. Put it right next to it. Asparagus that's been lightly peeled. We're just going to put a little bit of olive oil on it and rub it around. Right there. You can see the lobster tail, if you get really tight in, the natural juice is starting to kind of bubble up with that little piece of butter. That's exactly what you want. Right now we're going to move on to the mashed potatoes and the roasted mushrooms. Right here I've got the potatoes that we've lightly mashed before. We're just going to fold them in with a little bit of butter, salt, and crushed black pepper. So it's a light fold in. I'm going to keep that warm off to the side. This is just shiitake mushrooms, where we added just a little knob of butter and salt. And for our other sauce for the lobster, we have just a touch of capers that we saw before with the butter, with just a couple drops of water to emulsify it. So now we can see we've got our asparagus done, the lobster's grilled perfectly, the mushrooms are sauteing, the two sauces are ready, we're ready to start plating up. So what I like to do is build in the sauce right around to it. Make a little window for each section. That way you know beef goes on the right, seafood on the left. I'm going to do the same thing with the caper sauce. So now the stage is set for us to kind of build on up. We're going to put the potatoes right in here. As I mentioned, no heavy cream, because what we want to do is keep them nice and stiff. Just enriched with some great butter. I'm going to pop the asparagus right on top that we've come off straight from the grill. You can see the lobster tail lightly pink. Hasn't come away from the side 100%. You can see a little juice. That's exactly what we're looking for. And you kind of have to push it down to keep everything right in the space that you want it to. Now that I've got the lobster almost complete, I'm going to start working on the portion where we're going to have the beef. We'll start with the mushrooms that have been lightly sauteed with butter, finished with the large sea salt. And then you give it a little angle slice, stack it up together, makes a nice bounce. And here we go. Perfectly cooked Wagyu ribeye, stacked on top of each other. The showpiece for the beef section. What about the lobster claws? Here's how we're going to handle them. Don't try to use your hands. Use the cutting board, pull it out. Use the cutting board, otherwise you can hurt your hands. Right through the middle. Perfectly all set. You can also serve it with some grilled lemon. So there we have it from Shook in Kuala Lumpur. I'm Matthew, Executive Chef. Have a great afternoon. Baiklah, kini saya akan menyediakan pencuci mulut dan salah satu pencuci mulut kegemaran saya iaitu kulfi. Kulfi ini sebenarnya sejenis aiskrim yang memang terkenal di India ataupun di dalam masakan India, terutamanya Southern Indian. Saya akan masakkan susu pekat saya terdahulu. Kita nak masakkan ia sehingga ia bertukar warna. Masukkan 2 sudu besar air mawar. Jika anda tidak dapat jumpa air mawar, kita juga boleh guna esen mawar ataupun esen rose. Saya juga telah pukulkan double cream dan saya telah sejukkan ia seketika.
kerana selepas kita masakkan susu pekat kita, apabila ia telah betul-betul likat dan kita perlu sejukkan dia pada room temperature ataupun suhu bilik, kemudian kita perlu campurkan susu pekat ini bersama dengan double cream. Saya akan masukkan kacang pistachio. Baiklah, apabila susu pekat telah pun likat dan telah pun mendidih, kita boleh matikan api dan masukkan dia di dalam mangkuk berasingan, dan mangkuk itu direndamkan di dalam air bersama air batu. Kita ingin ini proses untuk menyejukkan dia dengan lebih cepat supaya kita boleh campurkan dia bersama dengan krim dan bekukannya. Saya akan pukulkan ia sehingga suhunya turun kepada suhu bilik. Cerah. Baiklah, apabila ia telah sejuk, ia akan jadi likat sebegini. Dan kita akan campurkan dengan krim yang telah dipukul sehingga kembang. Saya gunakan double cream. Campurkan sedikit terdahulu. Ini adalah salah satu dessert yang paling mudah untuk disediakan. Tuangkan ke semua adunan ini di dalam krim selebihnya. Baiklah, kini anda boleh lihat konsistensinya lebih ringan dan lebih creamy. Dan kita perlu bekukan dia lebih kurang 2 jam sebelum dihidangkan. Taburkan sedikit kacang pistachio di atasnya. Terima kasih kerana sudi meluangkan setengah jam anda bersama saya. Saya harap anda terhibur dan mencuba kesemua resepi yang telah saya kongsikan. Anda boleh dapatkan kesemua resepi dalam Selera di laman Facebook kami, Selera TV3, dan anda juga boleh berkomunikasi dengan kami dengan follow kami di Instagram Selera 2014. Saksikan episod ini dan episod-episod yang lepas di www.tonton.com.my dan pastikan temu janji kita pada minggu hadapan. Assalamualaikum.